बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस्लामी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम कर रहे हैं बयान नंबर 49 को, जिसमें हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब से क्यों बचाया गया इसको हम बयान करेंगे। हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक बहुत से अंबिया और इनकी कौमों के किस्से बयान करती है, जिनमें से अक्सर ने हक को झुठलाने के बाद तबाही का सामना किया। ताहम कुरान पाक में एक कौम का जिक्र है जो अज़ाब इलाही से महफूज रही, और वो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। इनकी कहानी मुनफरद है और तबाहशुदा कौमों की कहानियों में एक इंतशाना के अस्तना के तौर पर खड़ी है। कौम नूह, आद, समूद या फिरौन के बरक्स हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब नाज़िल होने से पहले सच्चे दिल से तौबा किया और अल्लाह ताला ने अपनी लामादूद रहमत से इन्हें मुआफ कर दिया। ये वाक़या तौबा, रहम और अल्लाह ताला की उम्मीद के बारे में एक लाजवाब सबक देती है। कुरान पाक इनकी कहानी की सूरह अल सफ़ात की आयत नंबर 147 148 में बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने इसे 1,00,000 या इससे ज्यादा की तरफ भेजा और वो ईमान ले आए तो हमने इन्हें एक वक्त के लिए फायदा पहुंचाया। इस आयत से मालूम होता है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ले आई तो अल्लाह ताला ने इन्हें बख्श दिया और इन्हें एक मुद्दत तक अमन और खुशहाली के साथ रहने दिया। इनकी इज्तिमाई तौबा ने इन्हें तारीख की वाहिद कौम बना दिया जिसका अजाब मुकम्मल तौर पर टल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्तिदा में अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत को रद्द कर दिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों की तकज़ीब के बाद अपनी कौम के गुस्से में छोड़ दिया, ये सोचकर कि अजाब नागजीर था। अल्लाह ताला ने सूरह अल सफ़ात की आयत नंबर 139 से 140 में इसका जिक्र किया, जिसका तर्जुमा है, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भागे। इलाही इजाजत के बगैर इसकी रवानगी ने इसके लिए आजमाइशों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें बड़ी मछलियों के हाथों निगल जाना भी शामिल है। फिर भी इस अरसे के दौरान इसके लोगों के दरमियान एक काबिल जिक्र वाक़या हुआ। जब उन्होंने आसमान पर अजाब के असर नमदार हुए थे देखे तो इनके दिलों में खौफ तारी हो गया। पिछली कौमों के बरक्स वो इनकारी पर पड़े नहीं रहे बल्कि तौबा की तरफ दौड़ पड़े। वो मर्द और औरत, जवान और बूढ़े इकट्ठे हुए और खुलूस दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। वो रोए, दुआएं मांगी और सच्ची आजिज़ी के साथ मुआफी मांगी। इनकी तौबा इज्तिमाई और दिली थी। इस तरह अल्लाह ताला ने इसे कबूल किया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में कुरान पाक जिक्र करता है, जिसका तर्जुमा है, फिर क्या कोई एक शहर ऐसा नहीं था जो ईमान लाया हो तो इसके ईमान ने इसे फायदा पहुंचाया हो, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने इनसे दुनिया की जिंदगी में रसवाई का अजाब हटा दिया और इन्हें एक वक्त के लिए फायदा पहुंचाया। ये आयत वाज़ेह तौर पर बताती है कि इनके ईमान और तौबा ने इन्हें बचाया। ये तकदीर को बदलने में मुखलसाना तौबा की ताकत पर जोर देता है, जबकि दूसरी कौमों ने अनबातात को नजरअंदाज किया जब तक कि इन पर अजाब न आए। हजरत यूनुस की कौम वाहिद मिसाल के तौर पर खड़ी है जहां वक्त पर तौबा की गई और कबूल हुई। अल्लाह ताला के रहम इस कहानी का मरकजी सबक ये है और ज़ाहिर करता है कि अगर लोग अपने खालिक की तरफ पलट जाते हैं तो खुदाई अजाब नागज़ीर नहीं है। कुरान पाक हमें बार बार बताता है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा रहम करने वाला। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। हजरत यूनुस की कौम की खुदाई वादे का जिंदा सबूत बन गई। हदीस का अदब भी इस किस्से से सबक पर रोशनी डालता है। सही बुखारी में
حدیث نمبر 3396 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے یونس بن متی سے بہتر ہوں. یونس بن متی سے بہتر ہوں. یہ بیان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام یونس کو کیا احترام دیتا ہے، حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احترام دیتا ہے، اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک نبی جس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی قوم کو تکلیف میں چھوڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دار ہے. یہ بالواسطہ اس کی قوم کی توبہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تاریخ میں ایک غیر معمولی مثال بن گئی. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی دعا کی طاقت سے گہرا تعلق رکھتا ہے. جب ان کی قوم زمین پر توبہ کاری تھی تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں مشہور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. سنن ترمذی حدیث نمبر 3505 میں اس دعا میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنن یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے تھے تو یہ تھا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کا جواب کوئی مسلمان نہیں دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی دعا اور ان کے نبی کی دعا دونوں ہی رحمت کے قومی اسباب تھے. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ قوموں کے لیے سزا ایک مقررہ نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ان کے رد عمل پر منحصر ہے. اگر وہ تکبر کرتے رہے تو فرعون یا قوم عاد کی طرح عذاب ناگزیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ عاجزی سے بھرپور جانے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک ابدی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ توبہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عذاب سے بچ گئی تھی کیونکہ انہوں نے بہت دیر ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی، اجتماعی دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی انہیں دوسری قوموں سے ممتاز کیا جنہوں نے انتباہات کو نظر انداز کیا یہاں تک کہ ان پر تباہی آ گئی. قرآن پاک ان کی کہانی کو ایک غیر معمولی صورتحال کے طور پر نمایاں کرتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ سزا واقع نہ ہو جائے. یہ امید کی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لوگ خواہ کتنے ہی گمراہ ہو جائیں اگر وہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو ان کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. حضرت یونس کی بچ گئی قوم صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ، خلوص نیت اور عاجزی افراد اور یہاں تک کہ پوری قوم کو بچا سکتی ہے. یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے اور یہ ہمیں بہت دیر ہونے سے پہلے ہمیشہ اس کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتی ہے. تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اختتام پر ہم اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نبوی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سو آمین. اللہ حافظ.